everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will learn 10 useful words that ends with sive, S-I-V-E, with meanings in English and Urdu, plus examples. This video is going to be really helpful, so make sure you watch till the end and don't forget to subscribe my YouTube channel. Let's get started. तो आज हम 10 एडवांस अल्फाज सीखेंगे इंग्लिश उर्दू में, उनके मतलब, और वो SIVE पे ख़त्म होते हैं. फर्स्ट है persuasive, कायल करने वाला. The ability to influence through speech, अपने बात से अगले बंदे को जो मुतासर करे. एग्जाम्पल्स हैं, her arguments were very persuasive. उसके जो दलाइल थे वो मुतासर कुन थे, कायल करने वाले थे. The teacher made a persuasive point. उस्ताद ने एक कायल करने वाली बात कही. He tried to be persuasive. उसने मुझे कायल करने की कोशिश की, बट आई डिसएग्रीड, लेकिन मैं मुत्तफिक नहीं हुआ. दूसरा वर्ड है इवेसिव, टाल मटोल करने वाला. टू अवॉइड डायरेक्ट आंसर्स एंड एक्शंस. आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग आए होंगे जिनसे आपने साफ बात पूछी होगी, मगर उन्होंने अपने एक्शन से, अपने आंसर से हमेशा टाल मटोल की होगी. His reply was evasive. उसका जवाब टाल मटोल करने वाला था. Don't be evasive, tell the truth. बात को गोल मोल मत करो, सच बताओ. The politician was evasive. सबसे बेहतरीन काम जो है ना evasive, टाल मटोल करने का, वो politician ही करते हैं. The politician was evasive. Politician या सियासतदान जो है वो बात को घुमा रहा था. During the meeting के दौरान. जो दो वर्ड्स हैं जो SIVE पे खत्म होता है, नंबर 3 है नागवार, repulsive. नागवार बुरा, घिनौना, ठीक है. Something that is very unpleasant or disgusting. Examples हैं, this place is repulsive. ये जगह नागवार है, बहुत बुरी है, घिनौनी है. There was a repulsive smell coming from the bin. कचरे से नागवार बू आ रही थी. His behavior was absolutely repulsive. उसका रवैया जो है वो इंतहाई बुरा था, नागवार था. Impulsive का मतलब होता है जल्दबाजी में जो काम करे इंसान, to act or make decisions without thinking about it. बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जल्दबाजी में फैसला करते हैं और बाद में फिर क्या करते हैं, पछताते हैं. Examples हैं, that was an impulsive decision. ये जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला था. Try not to be impulsive, जो है जल्दबाजी करने की जो है ना कोशिश मत करो. While spending money, पैसे खर्च करते हुए जल्दबाजी मत करो. Stop acting impulsively, जो है इसका क्या मतलब है, जल्दबाजी से काम मत लो, आराम से काम करो. ठीक है. Pensive, फिक्रमंद, सोच में डूबा हुआ. Being deeply thoughtful about something, यानी कोई किसी चीज के बारे में बहुत गहरी सोच उसने रखी हुई हो. He looked pensive. अब इसका मतलब है कि आप वो जो है सोच में डूबा हुआ लग रहा था. He became pensive after hearing the news. कोई जब किसी खबर के बारे में सुन ले तो गहरी जो सोच में चला जाता है. तो खबर के बारे में जब उसने सुना तो वो गहरी सोच में चला गया या फिक्रमंद हो गया. The boy is pensive about his future. लड़का अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या है, फिक्रमंद है, सोच रहा है, सोच में डूबा हुआ है. ओके. Repressive, जाबराना, जुल्म से मुताबिक, ठीक है. A restrictive or controlling nature towards people, यानी लोगों को कंट्रोल करने वाली नेचर. Examples हैं, he grew up in a repressive environment, यानी वो सख्त और जाबराना माहौल में पला बड़ा है. The repressive laws limited people's freedom. ये जो जाबिर और जुल्म वाले सख्त कवानीन होते हैं वो लोगों की आज़ादी को लिमिटेड यानी महदूद कर देते हैं. और ऐसे बहुत से हुकूमत हैं, अगर आप नेट पर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि लोग वहाँ पे बोल भी नहीं सकते हुकूमत के खिलाफ. अगर बोलेंगे तो उनको पकड़ के यहाँ तक कि फांसी भी दे दी जाती है. दिस गवर्नमेंट इज रिप्रेसिव. ये जो हुकूमत है ये जाबिर है, यानी जुल्म करने वाली है, लोगों की हकूक को कंट्रोल करने वाली है. नेक्स्ट जो 7, 8 पे दो वर्ड्स हैं जो SIV पे खत्म होते हैं, सबमिसिव, ताबे, फरमाबरदार. समवन हु फॉलोज द ऑर्डर्स एंड रूल्स विदाउट एनी हेसिटेशन, बिना झिझक. कोई ऐसा बंदा होता है जो हर रूल को मानता है, यहाँ की इवन भी अगर वो गलत भी होना तो उसको गलत नहीं कहेगा, उसको वो सही ही मानेगा और वो करेगा. ये समटाइम नेगेटिव उसमें भी चला जाता है. एग्जांपल्स देखते हैं. ही इज वेरी सबमिसिव, वो बहुत ताबे, बहुत फर्माबरदार है, बात को मानने वाला है, रूल्स को फॉलो करने वाला है. द वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन सबमिसिव. जो काम करने वाले होते हैं या मजदूर कह लें या जो भी कह लें, उनसे ये तवक्को ही रखी जाती है कि वो हमेशा ताबे, फर्माबरदार रहें, सवाल उठाने का उनको कोई हक नहीं है. A submissive attitude can sometimes be misunderstood as weakness, यानी जो बंदा बिना जो चुपचाप काम कर रहा होता है ना, हाँ में हाँ मिलाता है, तो वो अक्सर लोगों के जहन में ये गलतफहमी पैदा हो जाती है कि ये डरता है, कमजोर है, इसलिए जो है हाँ में हाँ मिलाता है. तो आई थिंक इस तरह हाँ में हाँ मिलाना भी हर वक्त अच्छा नहीं होता. जहाँ पे ना की जरूरत हो वहां पे बोलना चाहिए.
اچھا ڈیوائسو اختلاف پیدا کرنے والا, ٹو ڈسکرائب سم تھنگ دیٹ کازز ڈس ایگریمنٹ اور کانفلکٹس, ایسی بات جو لوگوں کے درمیان ایسی چیز اختلاف جس سے پیدا ہو جائے. جیسے کہ ایگزامپل سے دس اوپینین از ڈیوائسو, یعنی جو تم نے بات کہی تمہاری رائے اختلاف والی ہے, لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کر سکتی ہے. His remarks were divisive and created tensions. اس کی جو دلائل تھے, اس کی جو بات تھے وہ تقسیم اختلاف پیدا کرنے والے تھے اور اس سے جو ہے ٹینشن پیدا ہو گئی. Politics can be very divisive. جو سیاست ہوتی ہے نا وہ جو ہے اختلاف پیدا کرنے والی اور اس طرح ٹینشن کی وجہ ہو سکتی ہے, کیونکہ اکثر جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کی باتوں سے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جو اختلاف کا باعث بنتا ہے. لاسٹ میں ہمارے پاس جو ایس آئی وی ای پہ ختم ہوتے ہیں وہ الفاظ ہیں ڈیسائسو, دو ٹوک, حتمی فیصلہ جو ہو, ٹو ڈسکرائب سم ون ہو میکس ڈیسیژن کوئکلی اینڈ کانفیڈنٹلی, کانفیڈنٹلی جلدی بھی فیصلہ کرے, اس کا فیصلہ حتمی دو ٹوک مانا جائے. دا مینیجر ٹوک اے ڈیسائسو ایکشن, مینیجر نے ایک حتمی جو ہے اقدام اٹھایا. اٹ از اے ڈیسائسو مومنٹ, یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے. ہی از اے ڈیسائسو پرسن, یعنی وہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا, حتمی فیصلہ کرنے والا شخص ہے. کنڈیوسو, کسی چیز کے لیے سازگار ماحول ہونا, معاون ماحول ہونا, صحیح ماحول ہونا, مطلب کنڈیشن اور این انوائرمنٹ دیٹ از فری فرام ڈسٹریکشن. ڈسٹریکشن جو خلل کو کہتے ہیں, یعنی ایسا ماحول جس میں کوئی خلل نہ ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو. ایگزامپل ہے دس روم از کنڈیوسو ٹو اسٹڈی, یہ جو کمرہ ہے یہ پڑھنے کے لیے موزوں ہے, سازگار ہے, یعنی مطلب کہ اگر ایک خاموش ایسا کمرہ ہے تو وہ انسان کی پڑھائی کے لیے اچھا ہے کیونکہ وہ اپنی ساری توجہ اس پہ دے سکتا ہے. A quiet place is conducive to making YouTube videos. اس طرح خاموش جو ہے جگہ ہے وہ موزوں ہے, مددگار ہے کس کے لیے, یوٹیوب اور سوشل میڈیا کی ویڈیوز بنانے کے لیے. اچھا the weather is conducive to farming, یہ جو ویدر ہے یہ conducive ہے, موزوں ہے, مددگار ہے, معاون ہے کھیتی باڑی کے لیے. آئی ہوپ کہ یہ جو ویڈیوز ہیں اس کی میں جو یہ 10 ایڈوانس انگلش کے جو ورڈ ہیں یہ آپ کے لیے یوزفل ہوں گے. کائنڈلی میرے یوٹیوب چینل کو ضرور جو ہے وہ سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو.